Let's roll. Let's roll. Mic check. Unggoy! You know. Burnok. The guy's out. We will make them Papawis. regret this day. Pawis. Tigba na sa A. Tayo. This is what we have been working for. Ano ba tuloy yun? Diba? Laro lang to, diba? Tatay. Sana ni 1B. Someone must recover the bomb. Catwalk. Yan. Waters. Throwing fire. 1 mid. Tulaw. Camera. 3 point! One more low camera. Dalawa dyan. Nakaplank na siguro, no? Sige. One A main. Second. Waters. Ika. Stick. Yan na. Ano? Last heaven. Low. Last 7. Grabe yun. Grabe naman ang Azteco. Baka stay ko yan. Mga Azteco yan. Ayun na pa yan eh. I'll wait here. Kalat na yung mamanok mo, Burnok. Oo, pre. Ito ng pingilaw. Sana all. Throwing up Molotov. Sorry. Mid. Sa mid, digel lang. Grenade. Sabi na eh. Bigler. Bumalik. Dito. Wait. Emenda, meron na rin dito eh. Sige, pasok B, clear. Bigler. Temple. Grabing galaw ng unggoy. Baka unggoy yan. Uy. Temple. City. I'm throwing fire. Bomb has been planted. Flashbang. Paano na likod? Oh, narinig ko city. Oh. Saksakin na steko. Saksakin mo, pre. Sinubos ni Les. Grabe, Doon pala.
Saan galing yan? City? City. Dog, ito dog. Ayan, tol. Ikaw, meron ka? Meron na no. Okay na, palit na. Hindi, okay na, meron na. Truck eh. Sige, play, kunin mo yung dog. Saan Kasi- ito? Yan. Paano nag-off na siya steko? Once. Grenade! Flashback. Dead cons. Throwing a grenade. Throwing fire. One con, Cons pa rin. tag na yan si Adric. Naulo ah. Baka si Prick oh. Bobo ko. Cons. Rinig. Smokes out. Ay, miss na. Nice. Bob, sorry. Wala. Baka anak yan. Compitech. Freak yan. Oh, si Frick yan. Nag-message siya. Busy. Let's go. I'm throwing a flashbang. One via. Smoke. On site. I'm throwing a Okay, flashbang. tayo. Eh, Dito isa tayo sa main. Nice. Pasok. may main daw. May main. Wala. Wala na. Activating the bomb. May barrel dito. Bomb has been planted. Grenade out. Waters? Dito. Parang dito. Dito. Kanal din dyan. Dito. Makakombo? Flashbang out. Throwing a flashbang. Terrorists win. Out ka, Knight. Hindi, ikaw na. Maya na. Mainit ka hapon yan. Sila yun. Na-practice ka naman AK eh. Ay, wala P90. Ayoko na. Tawa na. Kalapos. Ano naman tayo? Lara. Tag na yan. Tag na. May Sige. temple. Ayan, Ay. clear na yata eh. Meron dito. Nasa baba si Bilog, nasa Badok. bilog. Nasa bilog si Badok. One Blow na first. Go B ako. May isa pa dyan. Sorry. One heaven, 1A. Molotov. I'll plant the bomb. Bomb has been planted. Ay!
Ay, Dalawa oo pala. NT. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Ito pre, Azteco, dapangit. Ito. Throwing fire. Throwing smoke. Grenade out. Once one. Uy. Ow. Sige, papasok na si... Saka sa likod. Tago lang, yan. Steady ka lang. Clear yata. Pasok pa, pasok. Eh, sorry, flashing. Isa pa. Left side. Wait. Sakay mo. Sorry. Sorry. Pabalibag yung si... Ano yung knife eh, no? Bomb has been planted. Hindi ko agad sinabi. Delikado ka din doon, nakatutok sa'yo. Cons. Throwing fire. Ay, one cons, one Last one. last one. Terrorists win. Sayang si Tanggol sa akin. Ace of lang. Uy, grabe, aceless. Grabe yung paglapit mo sa kanya eh, no? Sorry, akin yan. Okay lang, pre. Mga ngatay eh. Ay, highlights pa yung kutsilyo pre, no? Nagis mo pre, Oo. bago stock pa rin. Cook rin. May cons lagi, no? Meron lagi, pre. Dalawa lagi nagkokon sa kanila. Throwing smoke. I'm throwing a grenade. May cons ah. Wala akong makakapasok eh. Cons, please. Cons mid. Tunat ng bladok ah. Too low sa main, sa A. Dalawa low dyan, dogs. Yeah. Camera side. Close ko. Kasi Badok lagi nasa bilog ah. Sabi. Sorry. Yan na! Camera. Taas. Low yan. Heaven. Matras. Flat na flat. Nice. No crosser. Grabe sila. Ay, main. Eh, main na. Ay, nakin. Sorry. Ente. Okay lang pre. Wala sa ano ko rin. Bobo. Hindi ako mag-drop. Drop ito. AK. Ako meron ako pre.
sorry. Nice. Ay. Ay, lalagpush. Nilabas yun ah. One mid pa. Likod. Ano, 1 minute, 1 minute. Nagre-reload dun ah. Nakahan. Ayan, si pre. Ay, nasa mid pala Makapatay, ka ako nasa cons. Bobo. Come on, let's go. Tayo natin. Sige. One. I'm throwing smoke. Ito na, dito na. Temple. Smoke. Nice. Mag-A tayo. A tayo AA. Push ko yung main. Okay. Temple side. Lang pre, nasa smoke ako. Cons 1. 2A. Magkatabi kami. 2B. Tara, pushing A main ako. Low si Ah, may isa pa ang Low temple. si Tanggol Okay. ah. Low si Tanggol. Ay, heaven 1. Close down na. Nandyan. Dead. Low na Tanggol ah. Puro kayo low pala. Kulangan nyo na. Kagaling camera. Isa heaven. Low na yan si Tanggol. Yeah. At tayo WT. Kunin mo yung goy. Baka maubos kasi pre. AK, yung boy. AK. Syukuran. I'm throwing a flashbang. Parang may pushing. Nag-consult na. Nice. Grabe naman yung Camera 1. Ah. Di tayo narinig. Para. I'm throwing a grenade. Kuya na sila. Chang! Pasak. Uy. Kita ako sa butas. Yung bomb Last dito. mid. Mid ba? Be clear. Yan natin. Off ka night? Yeah. Kaya mo ng P90 ha. Graduate na daw siya. Aasar na sila eh. My brothers. Sandaan bale. Tingnan ito ako. One mid. Cons 1. Uy! Unahan. Grenade. Dumi. Uray ko. Dumi. May cons pa.
Cons 1. Hindi tayo, pre. Tara. Smoke ko to. One cons. Hey guys. Grenade. Uy! Gagis. Gagis. Wala na yan. Hanggang na lang yan. Throwing fire. O, diba? Okay, sunog. Sunog. Ay, sunog. Ano oras? Save ko na rin yung double yung pre. Saan ba yung bomba? Wala yung oras, pre. Oo, para may out tayo. Nandun pala. May opposite. Pwede ako mag-drop. Ito pre yung drive. Drop kita. Okay. Ito na. Sige, okay lang to. Ito dogs. Dami. Let's go. Others. Ow, galing. Cons 1. I'm throwing a grenade. Throwing fire. Lalabas din yan. Meron pa, once. I'm throwing a flashbang. Ay, Putang ina ka. Les! Ba't mo ako pinatan? Sorry. Sorry. Sobrang lakas, pati kakapit eh. Nagulat ako. Sorry. Sorry. Tanga ko. I'm throwing smoke. Nice one. Fire. Grenade out. Yerta na yan. City. City 1. Activating the bomb. Okay, plant. Malayo pa. Sorry, tangina. Okay lang, Les. Marang ka daw eh. Bobo ko ngayon ah. Alam, map awareness putik. Poso sa tutok. Flashbang mo na. ng map. Di ko din nag-flashbang sa akin, pre, no? Oo, ako rin. Galing ko. Binaril pa ka mo. Sige, Visit tayo naman. Napakatanga niya. Jabbing here. Let's go. Laying down smoke. Deploying decoy. Baka mag-B ah. Clear waters. Sa ngayon. Baka nag-carpet. Hindi ko ilang yata yan. Clear sa ngayon ah. Oo, di ko ilang. Decoy to. Eagle alert. Oo, di ko pre. Ah, dito sa loob. Pero isa. Info. Outside bin, dami. B main. Dami. Bomber B. Ilang. Nice hold. Coming na. Dami. Nice, ubus. Last one. Dark. Nice. Ako, Heaven. Ready. Move it. Throwing smoke. Favorite nila dyan, ano, B. Throwing flashbang. Magwa-waters. Mid clear. Catching aim ako. Clear ah. B, outside. Nag-lurk yata to. Smoke out. Carpet sila dum. Ay, maybe outside oh.
Baka bito. Hindi ako sisilip. B yan. Kaya Flanking tayo. na ako. Flanking Ayun na na, ako. binanga, baby. Teka, Wait hold lang, nyo lang. wait lang, ate, ah. hold nyo lang ng ate, konti, hold pre. nyo lang. Flank ako, flank ako. Na-smoke on. Eh, quick. Nice call, man. Ang na, outside. Ang ina. Meron cons sa outside. Cons outside. Save na. Takbo na, takbo. Bulat ako. Meron pa sa outside. Burnok, sarado mo na yung A. Sige. Pre. Terrorists win. Ang bala sa A, no? Kaya itong ano, o kahit 1A. Kuha ako info sa mid ah. Naglo-lurk lang sila, tas sabay-sabay. Oo, kaya nga. Let's get our heads in the game. May isang mid, pumato. Meron din carpet ah, tumunog. May mid pa. Mid one. B outside. Mid, may isang mid. Stairs, one. Mid dead, nice one. Meron sa labas. Meron pa waters ah. May pumulot ng baril. Yan, Jakarastek. Uy, abay. Outside. Saan, pre? Outside B, outside. Outside Isa. B. Unknown yung isa. Possible meron pa rin A ah. May nakating sa mid sa atin, pre. Ako, kakagaling. Sige. Sige. Wala pa. Balik ako mid. Ayun na. Ay, nag-cons. Nice one. Yan na, Si B. Badok nasa B. Bomb has been planted. Patreo nandyan. Wait. Temple, Temple. temple. Temple Dark last. na. Nasa smoke, Andyan. Sa smoke, ayan, bungad mo. Yan. Terrorists win. Wala pa. Ganda ng bulag. Oo. Temple pala. Sipag nila. Ikot tayo. Pwede. Sige. Let's go. Cons ako. Flashbang. Clear. Tahimik lang galaw nyo. Nakikiramdam lang itong mga to eh. Oo nga eh. Sama-sama sila. Nasaan? Para ma-surprise natin. Uy, sabay lang sila. Ayun, nag-bomber mid ah. Naka-helmet eh. Sa mid lang. Ilang, wala pa. Hey. Ito na aim eh. AWP yung ano. Split sila. Outside B. Patay isa. Marami B ah. Marami Parang A, fallback. may mid. Pero wala pang bomber. Ayun na pala. Nice.
Saan may mga baril? Saan na lang yan, pre? Back drop dito. Coming. Pare. Nice. 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 Eco. Sama na. Sa baril ah. Stay ko. Buti May muna nakapatay ako, yung mga desert natin. Oo nga. Bida ka, Les. Bakit? Oh, Kaya ko, B. Staying here. Flash ako sa'yo. okay. Flashing. Throwing smoke. Info lang ako sa... Flashbang. Water, swan. Saan? Push, nag-rush sila. Rush me. Teka. Kami. Ay, puro low yan. Dalawa low. Okay, wag mo na. Nice, 2B, 2B. Too low. Meron dito. Saan? Parehas pula niyan, pre. Dark one. Parehas low yan. Planting one. Planting. Pwede din yung handgun yan. Low na yan. Smoke fine. Smoke na lang yan. Grenade. Bumatay. Yes! Hold ko na ulit yung A. Ito mag-drop. Pero lang. Smoke master ko dito. Bakit? Saan mapupunta yun, Unggoy? Stair. Go! Throwing smoke. Flashing Unggoy ah. 1, 2, 3. Flashbang. Walang water sa... May bumato ah. May waters. One, two, eight. Ang bigay ko ng mid. Mid pa rin. Bihira sila mag-A. Sige lang ako. Ayun na. What na ba? Ayun na, nag-A. May isa A main. Low. Throwing fire. Low na yung isa. A main. Bumalik din nag-commit. Grenade. Nice. Nice. Nice one. Isa na lang yan, pre. Pump drop. Sigara. Possible sa A Mid. Sa mid. Sorry, sakto pag alis ko. Smoke. Possible bumaba dyan ah. Pre, pwede pa camera. Sisave niya yung op ko. Dala niya yung bomba, pre. Ano Saan ka ba? niya Nakuha niya. Kontis yung bomba. Saving niya yung sigara. Wala. Cons bomba. Nakons ba? Oo, wala yun. Nasa mid siya eh. Baka nandito sa base. Saan? Nakapagtanim ba? Hindi. Yung save niya na lang, pre. Magsisave yun. Oh yeah. Nice. Good job. Sige, pre. Kill them all. Laying down smoke. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Walang B. Walang B. One mid. Grenade out. Oy. Dalawa. Dalawang A. A in. Isa pa. Alright. Nasa poste. Sa poste, pre. Poste.
Diyan sa na ba may... sila? Oo, sa may isa lang poste yun, isa pre. lang yun. Isa lang yun. Isa pa, Meron pa, main. water. Isa pa. Teka lang, teka lang. Nag-reload. Nandun sa loob ng smoke, si Badok. Eh, bomber dito. Close sa'yo, Tara, dog. tara, Close tara, sa'yo, tara. dog. Eh na lang, si Badok na lang sa smoke. Amen. Nice. Hindi ako tumama, gago. Grabe ba? May multiple mid. Nice, Onggoy. Mid, rushing mid. Dami. Commit na. Pare. Sorry, pre. Hindi ako Isa tumama. pang mid, isa pa. Hindi ako aim, pre, ah. Balik ako, B. Mag-camera. Parang may narinig ako dito. Ay, sige. Mid Sige pa rin. yun. Uy, temple. Sabi ko na Pasok. ba, may narinig ako dun eh. Bomb drop. Bomb drop sa akin. Camera. Putang, ano. Camera man. Takihin ako sa mga Magbibiyan. Last. last in yan dyan. Magbibiyan. Heaven. Ito na. Diyan ha? Hmm. Saan yung bomba? Andyan, di ba? Sa inyo. Saan galing yung mga yun? Tamid. Ah, last round. Ito, ayan o. M4. Tanggol, narinig ko eh. Silip ko dito. Temple. Let's make this right. Bornok nakarating dito. Eh, si Kaya nga. Si Badok. Laying down smoke. Water Scott. Mag-i-aim. Sige, pre. Watching aiming ako. Walang A ah. Rico. May dark na. Flashing. Puwalak yan. Puwalak. Yan. Tsaka lang ka, Burnok. Sige, pre. Cons 1, con. Magugulat siya pag na-hit natin. Ah, sige, dito na tayo. Ay, gusto ka. Uy. Ah. Kung mapatay ako, Patalong-talong si nasa Badok, harap ah. kita. B ako, B. Last one. Last one. Isa pa ba nito, Azteco? Oh, babawi yan. Isa pa? Babansi yan, oo. Ako, out na ako, pre. Sige. May pupuntahan ko yung inisip. Wow. Ito importante yun. Mag-iinom, pre. Ka. Na. Bus na pa. Low na yung connectors. Ay, gag. Mid. Ah, mid. Carpet. Sakay mas teko. Sakay mo. Ayan na. Ayan. Saksakin natin, Guling ka, saksakin guling natin. ka, guling. Saksakin mo, pre. Nandyan. Possible dyan, tsaka dito sa right side. Kaliwa yun, ano? Kaliwa. Saksakin natin. Matik. Sa right side ko kaliwa. pala. Si Matic pala yan. Matik. Ayun na. Ay. Dito. Saan si Matic? Ay, sa gitna. Ayan, dogs. Bungad. Ayun na. Malayo pa.
Diyan ka na, diyan ka na. Nasa usok ka. Bilis. Saksakay mo na. Away we do it. Grabe, boto yari. Nice game, pre. Nice game. Nice game. Lalo yung oras, nagmadali na.